салом дӯстони азиз ва мухлисои канал. мо дар канали худмон Анис ТВ конкурса сар додем бародаро. хеле конкурс ҳоли дар ютуб шидагӣ нестай. бовар кунед, бидроин тамошо кунед, дам бигирен, лайка бимонен, марҳамат кунед. обши 84 приз дорем. 4900 дона билет буд. уже тай 4-5 рӯзда мо 2000 билета савдо кардем. нархи билет 1200 рублай. 11 мошин дар конкурс мондагӣ, 2 мошини дига барои бачаҳое ки билет бисёр мегиранд падаркай. як модаме ки билет бисёр мегира хундаи элантра 2005 сол. дим нафаре ки бисёр билет мегира ваз 21014. сеюм модам сеюм нафаре ки билет бисёр мегира Samsung Galaxy A20. бародаро шумо чӣ кор мекунед? дар тарафи дисти чаптон рӯи экранда рақамҳои WhatsApp мондагиай. дар ин рақамҳо картаи Сбербанк пайвастай. карта ба номи Аниси Бурихона. шумо чӣ кор мекунед? нархи билетмон 1200 рубл буд. 1200 рубла мегзаронед, чектона скриншот мекунед, дар ҳамин рақамро WhatsApp-аш равон мекунед. интизор мешавед дери дер 3 ё 4 соат пас мо рақамҳои билетона ба шумо равон мекунем. бародаро дер накунед, ба 1200 рубл шумо соҳиби яке ҳамин мошино бишед. دوستان عزیز، خواهش کردن که نرخ‌های بوچک‌ها را برای شما پیشکش بگردانم. خب بوچک‌های سفید 9 بسته 1 لیترش فرق میکنه بوچک‌های کبود. بوچک‌های سفید نرخش کم ترک ای کبود شده ارزان تر. بوچک‌های سفید نرخش میگم دوستان عزیز 200 لیترش 200 لیترش برابر است با 330 سومون. 300 لیترش 420 سومون. فقط نرخ‌های بوشک‌های سفید گفتم ولی 500 لیترش 550 سومون. خب 1 تونه‌اش 1050 سوم. 1 نیم تونه‌اش 1650 سومون. 2 تونه‌اش 2200 سومون. 3 تونه‌اش 3300 سوم. این هم یا بدن نرخی بوشک‌های سفید. این هم بوشک‌های سفید. نرخی بوشک‌های کبود شکل 200 لیترش 370 سومون میسته. 300 لیترش 480 سومون. 300 لیترش 480 سومون. 500 لیترش 670 سومون. 1 تونه‌اش 1200 سوم. 1 تونه‌اش 1200 سوم. 1 نیم 1 تونه‌اش 1500 لیترش 2150 سوم. 2 تونه‌اش 2550 سوم. 3 تونه‌اش 3700 سوم. او طرف گرفتن چرا کبوتورا 3 تونه‌اش مثل 3700 سوم. خب بوشکایی که ما نمبر کردیم نرخش دوستا در ناحیه واسه در ناحیه واسه خبر داره. بازاگ دکن 918 28 06 28 نکن. سلامت باشه که برای کار خیلی مویم میگذاریم هم کسی لازم شد آنان بخدا یوش پدکریش گفتی که برای مقصد یکونجا گذاشتن در بلندی در یکونجا گذاشتن. این نرخشون برابره با اون نرخی که گفتیم هم خیلی مقصد این فرض کردیم 500 لیترش 600
70 найсондагӣ. این 700 میشه. 700 сум мешавад. 700 сум. Иш 1300. 1300 сумаш 1 тонна ҳашай. Хуб, ин 450 чи? 700 сум 500 литраш 1400 сум 1 тонна ҳашай, 500 литраш 700 сум. Ам хеле ака. 300 литраш 500 сум. 300 литраш 500 сум. Не, 300 литраш. 500 литраш. Аҳа. 300 литраш он дорад 200 литраш он дорад 450. Тамом. Саломат бош акаҷон барори кор. Майл. Хай мо дар интернет мемонемш.